अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपने रूह परवार सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। ऐसा सफ़र जो हमें सिर्फ तारीख से वाकिफ़ ही नहीं करता, बल्कि ईमान, सब्र और हिकमत के गहरे दर्स भी अता करता है। इस वीडियो में हम इस्लामिक हिस्ट्री के एक अहम वाक़या को समझेंगे, जो दिल को सुकून देता है और ज़हन को रोशनी बख्शता है। तो चलिए, इल्म और नूर के इस सफ़र का इजहार करते हैं। अगर आप हमारे सफ़र में नए शामिल हुए हैं, तो एक लम्हा निकालकर हमारी हौसला अफजाई ज़रूर करें। लाइक का हल्का सा स्पर्श और सब्सक्राइब का नरम सा क्लिक। शायद आपका ये छोटा कदम हमारे इस रोशन इल्म के सफ़र को और दूर तक ले जा सके। आपका साथ हमारे लिए वाकई एक रहमत है। आज हम सुनेंगे एक ऐसे नबी की कहानी, जिनकी ज़िंदगी बचपन से लेकर बुजुर्गी तक मोजिज़ों, इम्तिहानों और अल्लाह की कदरत से भरी हुई थी। ये कहानी है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, जिनको अल्लाह ने कलीमुल्लाह का मर्तबा दिया, यानी वो नबी जो अल्लाह से बात करते थे। मिस्र का जालिम बादशाह फ़िरौन अपने आप को खुदा कहने लगा था। उसका हुक्म था, हर साल बानी इसराइल के सारे नए पैदा होने वाले लड़कों को कत्ल कर दो। लोग रोते, चीखते, लेकिन फ़िरौन को कोई रहम नहीं। इसी अंधेरे में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हमल से थी। दिल में खौफ भी था और अल्लाह पर यकीन भी। जब मूसा पैदा हुए, उनकी वालिदा ने उन्हें देखा तो दिल भर आया। इतना नूर, इतनी मासूमियत, लेकिन बाहर मौत का खतरा था। तब अल्लाह ने उनकी वालिदा को इल्हाम दिया, इस बच्चे को एक टोकरी में रखकर दरिया में छोड़ दो, हम इसका हिफाजत करेंगे। वालिदा का दिल कांप रहा था, लेकिन उन्होंने अल्लाह पर भरोसा किया। मूसा को टोकरी में रखा और पानी में छोड़ दिया। टोकरी दरिया के पानी के साथ बहती हुई फ़िरौन के महल के करीब जा पहुंची। फ़िरौन की बीवी आसिया ने जब टोकरी खोली तो मूसा अलैहिस्सलाम को देखा। वो मुस्कुराए, दिल पिघल गया। आसिया ने तुरंत कहा, ये मेरा बेटा होगा, इसे कत्ल ना करो। अल्लाह ने मूसा को सबसे मुश्किल घर फ़िरौन के महल में ही अम्मान और प्यार दिया। मूसा अलैहिस्सलाम किसी का दूध नहीं पीते थे। फ़िरौन परेशान, आसिया परेशान। तब मूसा की बहन, जो दूर से टोकरी का पीछा कर रही थी, आई और बोली, मैं ऐसी औरत जानती हूं जो इस बच्चे को दूध पिला सकती है। वो औरत कौन थी? मूसा की अपनी माँ। अल्लाह ने मूसा को फिर से उनकी वालिदा की गोदी में ला दिया। ये अल्लाह की कुदरत का पहला मूजिज़ा था। मूसा अलैहिस्सलाम को महल में शहजादों की तरह पला गया। तालीम, ताकत, हिकमत सब कुछ दिया गया। लेकिन उनके दिल में बनी इसराइल का दर्द हमेशा जिंदा था। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक मिस्री एक बनी इसराइल को मार रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्सा में एक मुक्का मारा और वो आदमी मर गया। मूसा घबरा गए। उनका इरादा कत्ल का नहीं था। फ़िरौन के लोग उनको मारने का प्लान बनाने लगे। एक नेक शख्स दौड़ता हुआ आया और कहा, मूसा, जल्दी भाग जाओ, तुम्हारी जान खतरे में है। मूसा अलैहिस्सलाम ने मिस्र छोड़ा और तन्हा, प्यासे, भूखे मदियन की तरफ निकल पड़े। दिन की गर्मी, रात की ठंड, फुटपाथ, भूख, लेकिन मूसा चलते रहे। आखिरकार वो मदियन पहुंच गए। मदियन में मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि कई लोग कुआं से पानी निकल रहे हैं। पीछे 2 शर्मीली लड़कियां खड़ी थीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम दोनों क्यों खड़ी हो? उन्होंने कहा, हम अपने जानवरों को पानी पिलाना चाहती हैं, लेकिन मर्दों की भीड़ की वजह से इंतजार करती हैं। मूसा ने अकेले जाकर पत्थर हटा दिया, जो नॉर्मली 8 से 10 लोग मिलकर उठाते। लड़कियां हैरा रह गईं। लड़कियां घर गईं और अपने वालिद हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम को बताया। मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। उनकी दर्द भरी कहानी सुनी, उनकी ईमानदारी देखी। शोएब अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अपनी एक बेटी तुम्हारे निकाह में देता हूँ। तुम हमारे साथ 8 या 10 साल काम कर लो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कबूल कर लिया।
یہاں انہیں سکون، عزت اور گھر ملا۔ پہلے موسیٰ غلام بنے لوگوں کو بچاتے تھے، اب وہ اللہ کا پیغام پوری قوم کو دینے والے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی اور فیملی کے ساتھ ایک رات سفر کر رہے تھے۔ سرد ہوا، اندھیرا۔ اچانک انہوں نے ایک دور آگ دیکھی۔ میں جا کر دیکھتا ہوں، شاید کچرا مل جائے۔ جب وہ کوہ طور پہنچے تو اللہ کی آواز سنائی دی، اے موسیٰ، میں تیرا رب ہوں۔ یہ نبوت کا آغاز تھا۔ اللہ نے انہیں اپنی قدرت دکھائی۔ عصا کو زمین پر پھینکے، وہ سانپ بن گیا۔ ہاتھ بغل میں ڈال کر نکالا، چمک رہا تھا۔ پھر بولا، جاؤ، فرعون کے پاس جاؤ، اس سے ہدایت کی طرف بلاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام بھائی ہارون کے ساتھ فرعون کے محل میں آئے۔ فرعون ہنسا، موسیٰ، کیا تم جادو دکھانے آئے ہو؟ موسیٰ نے عصا پھینکا، وہ سانپ بن کر جادوگروں کا سارا جادو نگل گیا۔ صحرے کے سارے جادوگر گر پڑے۔ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ فرعون پاگل ہو گیا، اس نے عذاب لا دیا۔ فرعون کا لشکر موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کر رہا تھا۔ سامنے پانی، پیچھے موت۔ لوگ گھبرا گئے، موسیٰ، اب کیا ہوگا؟ موسیٰ نے کہا، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میرا راستہ بنائے گا۔ اللہ نے حکم دیا، اے موسیٰ، اپنے عصا سے سمندر کو مارو۔ جب موسیٰ نے عصا مارا، سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ درمیان ایک سوکھا راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل گزارتے گئے۔ فرعون نے پیچھا کیا، لیکن جب وہ بیچ میں پہنچا تو سمندر بند ہو گیا۔ فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو آزادی دی، انہیں اللہ کا پیغام دیا، انہیں توحید سکھائی، انہیں صبر سکھایا۔ اللہ نے انہیں اپنی قدرت کا اتنا قریب سے مشاہدہ کروایا کہ وہ کلیم اللہ بن گئے، اللہ سے بات کرنے والے نبی۔ اللہ پر یقین سب سے بڑی قوت ہے۔ صبر سے مشکل راستے بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ جھوٹ اور ظالم کا انجام برا ہوتا ہے۔ ایک سچا بندہ جہاں بھی ہو، اللہ اس کا حامی ہوتا ہے۔ انسان چھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن حق سے نہیں۔ لیکن اللہ کی پلاننگ بہت بڑی ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آج کا یہ روح پرور واقعہ آپ کے دل کو سکون اور ذہن کو روشنی دے کر گیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے ثواب جاریہ کا حصہ بن جائیں۔ اگر آپ یہاں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ ہر نئی اسلامک کہانی، واقعہ اور درس بنا رکاوٹ آپ تک پہنچتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے اور علم و نور کا یہ سفر ہم سب کے لیے برکت کا سبب بنے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔